c'est pour ça, أنا أول ما صارت حكاية الكورونا كوقت أنا في تونس، c'était au mois de janvier وقت اللي هبطنا لتونس. كوقتها معناها سيتي انكرويابل. المطار في تونس خذوا لنا التمبيراتور، معناها Oui, هذا سي اون جونفي. en janvier. Hein. في المطار حاضرين، معناها نشوفوا في الناس حاضرين، وفما كل لاباري اللي يشوفوا به التمبيراتور، والناس عندهم الماسك نتاعهم. بون Oui. كيما نشوفوا توا با دو فاسون تري تري، مي Ouais. au moins il y avait des masques. Donc ils étaient déjà sensibilisés au corona. ووقت اللي خلطت لقيت اللي حتى حد انا والناس الكل حتى حد ما هو فاهم شنو هي المرضى اللي جايه من Oui. الشين، والشين بعيده لينا. انا Ouais. ما حتى كوقتها في فرنسا ما خلطتش. دونك j'ai approfondi, je me suis connecté et puis j'ai approfondi le sujet. وعملت un petit résumé d'ailleurs sur ma page de Facebook, c'était en janvier. عملت un petit résumé pour expliquer ce que c'était le corona, avec le SARS-CoV-1, le SARS-CoV-2, le corona qui a touché le corona à Médine, le Moyen-Orient, etc., etc. Donc, je me suis intéressé. Je ne suis pas de formation ni épidémiologiste, ni Ouais. virologue. Voilà. Et puis, je ne pensais pas que ça allait atteindre ce stade-là. وفي ما الدنيا جريت. الدنيا جريت. Oui. قعدت جمعه في تونس وقتها، روحت لفرنسا. بداوا يتحدثوا في السبيطارات في فرنسا باش نسكروا شويه، باش نقصوا من العمليات. راهو خاطر البيكاردي الريجيون اللي فيها انا واميان اول بلاد استقبلت مريض بالكورونا في فرنسا، مريض فرنساوي معناها اللي ما غير هما بداوا بحالات يجيو من الشين، بخلاف الحالات اللي جاوا من الشين. زوج حالات ولا ثلاث حالات جاوا من الشين. اول حاله فرنساويه جات عندنا احنا في اميان وhospitalisé en réanimation في اميان. Donc on a été très rapidement confronté à ça. والكورونا في فرنسا كوقتها la région parisienne ou Creil اللي dans l'Oise, c'était la première. Bon, les militaires français, des Français qui étaient en Chine. Donc les militaires français هما اللي تعداوا الاولين. من بعد من الغادي انتشرت، وهذا الكل في الواز. والواز سي لا بيكاردي. هي لا بيكاردي سي اميان، لا سوم، لين الواز. الواز هي اللي جايه ما بين باريس واحنا كيما تقول في البوفي كومبياني. والسي اش يو لو سول سي اش يو نتاع لا ريجيون هو اميان. دونك المريض من الكراي يجي لاميان. Donc, on a été confrontés pratiquement les premiers avec les malades du Covid. Justement, خلينا نرجعوا للوريجين نتاع الكوفيد والحكايه كيفاش بدات. هي خاطر في الصين هم يقولوا معناها 2020 عام الكورونا، هي 2019 ريالمون بدات في الصين. Exactement. اما من الاول بون خلينا نحكيو شويه مش تيوري كومبلو، اما تيوري ديزون اون جينيرال، انه الحكايه كي بدات في الصين ما نعرفش اسكو لي زوت بيي لون بري على ليجير، اسكو شنو صار معناها من الاول. خاطر نشوفوا في الفيديوهات في الصين البريود هذيك في اليوتيوب تدور وتشوف في الموتى وتشوف في العباد ويحكي على الكونفينمون وكل. من البلدان الاخرى حسيتها يمكن مشى في بالهم كيما الاش 1 كيما شو اسمه ليبولا، كيما لي فيروس اللي تعداو قبل هكا حكايه وتقعد في الصين ولا تتصرف في الصين معناها وتكونترولي تميتريزي السيتواسيون، وراهي مش حكايه كبيره. دونك سهر شويه كروتار هذاك. اما لوريجين نتاع الكورونا ديجا معناها كيفاش نقولوا كيستيون معناها جينيتيك وكيستيون واحد. حسب رايك انت كميدسان جوست اعطينا معناها اسكو، خاطر هي الكيستيون ديما تجي لبال اي واحد، اسكو حاجه كيما نقولوا من عند ربي 100% والا اسكو صارت فيها مانيبيولاسيون جينيتيك، صار فيها حاجه. وخاطر البريود هذيك انا نتفكر الصين تقول امريكا وامريكا تقول الصين والعباد الاخرى مش عارفه فما اللي يقولوا هكا حاجه من عند ربي. معناها اعطينا رايك انت كطبيب وكعبد عملت ريشيرش عليه، سورتو قلت انت من الاولانيين اللي معناها قريت عليه. Wallahi, c'est vrai que ce n'est pas très clair. On va parler. Ce n'est pas très clair. Je suis absolument opposé aux théories du complot. ايه علاش قلت لك تيوري؟ خاطر دخلنا برسمي في بيريود كريتيك، ولا تصورها انت معناها الصين قالت راهي امريكا وامريكا قالت الصين، معناها تحسبها تيوري كومبلو اوكي، اما ماشي حاجه كلي تالمون بيزار. معناها اذا دول ولا وزراء نتاع دول ولا يحكيوا هكاك اسكو فما كونفوزيون، فما حاجه معناها فهمتني. Tout ce que l'on sait, c'est que la transmission normalement de ce virus, elle se fait de façon interhumaine.
Mhm. Et il est très, très, très probable que ce virus-là, il vient d'un animal, Mhm. et pour arriver jusqu'à l'humain, il y a eu un intermédiaire, un vecteur. Oui, Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on mélange trop des animaux qui n'ont rien à voir ensemble. oui, في Wuhan, justement. Voilà. On a mélangé des animaux, des chauves-souris Oui, et des pangolins, des animaux qui ne sont pas appelés à être confrontés dans la nature, voilà, à vivre dans le même milieu. Ils ne sont jamais en contact. Et il y a eu une mutation virale où le virus a muté et il a pu atteindre l'homme. Mais normalement, ce virus-là n'atteint pas l'homme. oui. Donc il a atteint l'homme. À partir de là, euh, on a sous-estimé, c'est vrai, on a sous-estimé. Alors, on ne le connaissait pas, ce virus-là. Mhm. Maintenant, on parle de R0, tout le monde est. Il y a R0, le taux de contamination, etc. Mais à l'époque, on ne savait pas. Le R0, s'il était de 1, ou de 0,5, ou de 2, Ouais. ou la grippe, par exemple. Là, on se retrouve avec un virus qui a un taux de contagion qui est très, 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 très élevé, Mhm. qui contamine très vite, avec un effet exponentiel. Oui. Et puis, c'est vrai que pour le commun des mortels, la Chine, c'est loin. Ouais. Sauf qu'on a oublié un paramètre, c'est que la Chine, tous les échanges mondiaux se font avec la Chine. Ouais. ما فماش حاجة. سلعة. Ouais. Voilà, c'est là énormément d'échanges. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est que tous les علاش من الاول سميناها المرض نتاع البلدان الغنيه. Ouais. C'est ces pays-là qui ont été touchés. C'est l'Europe qui a été touchée, c'est L'Italie. les États-Unis. Et puis, les pays pauvres, entre guillemets, n'ont pas été touchés. Il n'y a pas eu Ouais, من الأول. pratiquement pas de contamination, ni en Tunisie, ni dans les pays africains. Et puis, on s'est demandé pourquoi. Mhm. Il y a eu plusieurs théories. كل واحد يخرف اللي يحب. واحد يقول لك خاطر الدنيا سخونه، والاخر تدخل له الدنيا سخونه يقول لك باهي comment ça se fait que le SARS-CoV نتاع ميدين il s'est propagé في السعوديه etc. خاطر سخانة 50. السخانه 50. Donc cette théorie là ne tient pas. صار برشا كلام غلط من الأول. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les pays qui étaient ouverts, où il y avait énormément de brassage et de mixité et de voyage, c'est les pays qui ont été atteints. Ça a été sous-estimé, oui, ça a été très sous-estimé. Et puis, il suffit d'un petit truc. En France, il a suffi كانت فرنسا معناها رايضه على روحها. Il a suffi مشاو جابوا كل les militaires مشاو جابوا 40 واحد من الشين كوانسي في الشين باش دخلوا الفيروس. على هذا معناها ça c'est très important. علاش؟ باش نفهموا واش صار في تونس. في تونس الموجة الأولى entre guillemets الموجة الأولى خاطر pour moi أنا je pense qu'il n'y a pas eu de première vague. Il n'y avait pas de virus. Il y avait très peu de virus. Il y en avait, mais il y avait très très peu. Et il ne circulait pas. Le R0 était inférieur à 0,5 ou 0,4. خاطر ما فماش برشا فواياجات. ما نعرفش كان تثبت على تونس هكا وقتها. معناها il y avait des problèmes politiques, la situation n'était pas très stable. Il n'y a pas beaucoup d'échanges commerciaux. Il n'y a pas beaucoup d'échanges du vecteur qui est l'humain. Donc, en plus, عندنا اقل عباد اذا يمكن كما قلت انت البلدان كما فرنسا ولا كما امريكا معناها تشوف باغ اكزومبل باري لي توريست شينوا ديجا ولا عباد اللي تجي من الصين اكثر برشا من اللي تجي لتونس جينيرالمون ديجا معناها كان هو لوريجين نتاع الفيروس من الصين من ووهان معناها سي سور انه احنا في تونس يمكن يجيونا دي شينوا ما قل برشا من بلدان كما فرنسا كما ايطاليا كما امريكا كما فهمتني الدول الكبيره هذه الكل يمكن سي بور سا زاد ملول حتى ولو عندنا ايشانج كوميرسيال معاهم ولا عندنا سلعه تمشي وتجي شكون فما قل لي ريسك نتاع بروباغاسيون تاع انه باش يوصل لك الفيروس اما بعدها نظن بعد ما فرنسا وايطاليا صارت فيهم الانفكسيون وقتها تونس ولات في ريسك خاطر عندنا برشا جاليه جوستومون تمشي ما بين لوروب وتونس حتى فرنسا وايطاليا اول ما le premier pays européen qui a été atteint de façon très rapide et de façon massive, c'est l'Italie. l'Italie. Et ensuite de là
في فرنسا معناها il y a eu un décalage, un delta de 15 jours quasiment. Oui. Depuis France ou Italie, il y a dit 15 jours de décalage. C'est ces 15 jours-là où les échanges se font, même France, même Italie ou France, etc. Et c'est ça qui a commencé. Ça a commencé comme ça. Mais dire que c'est un virus qui a été fabriqué dans un laboratoire ou un laboratoire où il y avait quelqu'un qui manipulait, professeur Tournesol, il manipulait un peu les virus. Des manipulations, il y en a. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas. C'est comme ça qu'ils font avancer la science. Exactement. La manipulation, ça ne veut pas dire la propagation. Il a manipulé, mais il a une contamination pas volontaire. Exactement. Mais la théorie du complot international, c'est juste une parenthèse pour couper court à ces… Personne n'a intérêt à contaminer d'autres. Ce n'est pas possible. On l'a vu, l'américain هما اللي خلقوه باش يفلسوا العالم هما بيدهم فلسوا والرئيس نتاعهم هو مريض يجيش ماشي رئيس يبرون لو ريسك باش نقولوا لي اوروبيان بوريس جونسون هاكا مرض صحيح باش نقولوا les chinois ils vont sacrifier des milliers et des milliers et des milliers de chinois non c'est et puis on n'est plus dans les années 1920 ou 1800. Maintenant, tout se sait. Il y a une traçabilité. Et un jour ou l'autre, on le saura. Donc, personne ne peut prendre… Je n'imagine pas dans un État, au sommet, ils font une réunion. Bon, allez, on va essayer de contaminer. On lance le Covid. C'est pas possible. Donc, voilà. صحيح كلامك. ما هي كما قلت لك معناها بالنسبه للتيوري هذوما يمكن قبل كانت تنجم تصير خاطر ما كانت كل دوله تكون سيباري حتى لي فواياج ما كانوش معناها يصير العباد ما تمشيش من دوله لدوله برشا لي فواياج كانوا اقل من توا ما توا معناتها العالم الكل بريسك كما نقولوا قريه واحده معناها العالم الكل بلاصه واحده معناها ما تنجمش انت تلانسي فيروس ولا حاجه في بلاصه ما تمشيش لبلايص اخرين خاطر امبوسيبل باش تمنع العباد باش يتحركوا امبوسيبل باش كونترولي حاجه ما تشوفهاش ديجا كيما فيروس تبداها انت حتى كان نقولوا عشان بارونتيز امريكا عملتها للصين مش ترجع لها ان جور ولا ما تنجمش وهي رجعت لها et puis l'autre paramètre c'est que on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter là. Oui. Il faut pas se leurrer, on sait pas. Oui, c'est ça. Là, je sais pas si on peut parler de les vagues. Si on étudie quelques pays, la vague en Allemagne, elle dure 2-3 mois. La vague en Suède, elle dure 4-5 mois. Au Bangladesh, la vague ne s'arrête pas. Actuellement, elle ne s'arrête pas. La vague en Iran, elle ne s'arrête pas. Ça dépend de la réaction de البلدان كيفاش معناها يجيروا السيتوياسيون كيفاش. Voilà, donc on ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce que ça va évoluer comme ça jusqu'à trouver un vaccin? Et est-ce que ce vaccin confère-t-il une immunité sur du long terme ou du moyen terme? On sait absolument rien. Est-ce que ça va être, par exemple, comme pour le virus de la grippe, tous les ans, il va falloir se revacciner en fonction de la souche? On ne sait pas.